ईद मुबारक हो दोस्तों 2026 का। इस साल हम लोग ईद बहुत ही अच्छे से मनाए। बारिश के टाइम भीग भीग कर नमाज़ पढ़े, आप लोग वीडियो में देख सकते हैं। ছাতা লাগিয়ে রেখেছে না, কারোর মুখ দেখতে পাবো না। না दो 2026 স্পেশাল ঈদ আজকে এই শেষ হলো। বৃষ্টির মধ্যে ভিজে ভিজে আমরা আজকে নামাজটা পড়লাম, বাড়ির দিকে রওনা দিচ্ছি এবার।